আল্লাহ আল্লাহ পড়ে গেল। আমাকে তো দাও, আমাকে দাও, আমাকে দাও। আমাকে দিবা না? ওকে, পড়ে গেল। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं রাত 12টার দিকে তাকে আইসক্রিম এনে দিয়ে ঠান্ডা করতে হয়েছে। খুব কান্না করছিল সুই, তাই না?